Saatnya kita ikuti tahsin tilawah Al-Quran hanya di Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah mempertemukan kita di acara Tahsinul Qur'anil Karim. InsyaAllah kita lanjutkan surah Al-Mulk ayat 29 sampai 30. Kemudian dilanjutkan surah Al-Qalam ayat 1 sampai 7. Sekali lagi, surah Al-Mulk ayat 29, lanjut surah Al-Qalam sampai ayat 7. Ya, bagi yang sudah mempersiapkan tahsin maupun tilawahnya, falyatafaddal mashkura. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Ibu. 29 ya Pak Ustaz. 29. Qul huwar rahman. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atasnya Ibu, atasnya. Qul huwar rahmanu amanna bih. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Iya. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghairan. Wow, pakai wow ya. Wawuran. Ghauran famayatikum bima'in mahin. Iya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Iya, bacanya bukan na ya, tapi nun. Sekali lagi, nun. Nun. Iya. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Ya, binya pendek. Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Iya. Wa inna laka. Nunnya pendek lagi. Wa inna laka. Wa inna laka ajran. La ajran. Wa inna laka lajran ghairam mamnun. Ghairan mamnun. Iya. Wa innaka la alahul
inna azim. Pasatub gitu. Ya. Pasatub siru ayub siru bi ai kumul maksud. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Iya. Syukran Pak Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga, Pak Jana. Pak Ustaz, maaf ayat berapa saya nggak dengar radio, saya di tempat di Al-Mulk ayat 29, kemudian lanjut Al-Qalam sampai ayat 7. Al-Mulk ayat 29. Ya. Qul huwar rahmanu amanna bih. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman yahdikum bima'in ma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun biayyikumul maf'ul. Ya, huruf tanya ada hamas ya. Huruf tanya ada hamas, bukan tun tapi tun. Bi ayyikumul maftun. Bi ayyikumul maf'ul. Satu lagi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Ya. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, berikutnya silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa? Nurni di Depok. Ibu Nurni, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna
فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح Ba-nya pendek. In asbaha ma'ukum ghawra. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن Dengung. Faman ya'tikum lima'in ma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka lajran. Diulangi. Wa inna laka la ajran. Wa inna laka lajran khairan mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa pendek, runya pendek. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyakumul Ayyi gitu aja ya. ayyakumul Ya, sekali lagi ya-nya kasrah. Bi ayyikumul maftun. Bi ayyikumul maftur. Ulangi Pak Ustaz. Ya, ulangi. Bi ayyakumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu bima qara'an tadili. Bolla. Terus kemudian sabilih, lihnya pendek. Bima bolla an sabilih. Inna rabbaka huwa a'lamu bima salla an sabili. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilih. Inna rabbaka huwa a'lamu bima salla an sabili. Dhalla. Bima dhalla, dari situ. Bima dhalla an sabili. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sami-sami. Semoga sehat selalu di atas bimbingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, berikutnya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan Ibu. Ya, matur nuwun Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwarrahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum
Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajrun ghair. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Wa satubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Maturnuwun Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Muriati ya, Ibu Putih ya dari Priok. Kita lanjutkan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Ibu siapa? Ibu Ipung? Bu Dede, Pak Ustaz. Oh, Ibu Dede. Ya, silakan. Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya, Ibu, huruf za dan sya. A'udzu, zu ujung lidah ya. Zu. A'udzu Ustaz. Terus kemudian sya, SYA, minasyaiton. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa rahmanu ammana bihi wa alaihi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran in asbaha ma'ukum ghawra in asbaha ma'ukum ghauran faman yatikum dengung faman ya'tikum bima'in ma'in. Faman yatikum bima'in ma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yastur. Ulangi. Wa ma yasturun. Wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairam mamnun. Wa innaka la alla khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsiru. Ya, ru yang pertama pendek. Fasatubsiru wa yubsirun. Fasatubsiru bi wa yub.
wa yubsirun biayyikumul maftun mamtun maf biayyikumul mamtun maftun mahtun. Oh, inna rabbaka huwa a'lamu biman dolla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadi. Sadaqallahul azim. Terima kasih ya Pak Ustadz, terima kasih ya Pak Min. Allah. Ya, barakallah Ibu Dede. Kita lanjut masih di ayat yang sama. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Ibu Ani. Terima kasih Pak Ustadz. Belajar ya Pak Ustadz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghairan famayya. Wow, pakai wau ya, bukan ya. Ghauran. Terima kasih Pak Ustaz. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran famayya tikum bima'in ma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghaira mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Astagfirullah, maaf Ustaz. Iya. Fasatu basiru wa yubsirun bi ayyi inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadi. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustaznya. Ya, Pak Ustaz dan barakallah. Pak Amin sehat selalu ya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallah Ibu Ani. Kita lanjut berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Bapak siapa? Pak Khairuddin, Pak Ustaz. Ya, Pak Khairuddin, silakan. Ya, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum
yasqikum bima'in ma'in. Iya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yaktubun. Ma anta bini mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallah. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khairuddin. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Ibu Nurita. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syanya minasyaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tapi sebetulnya itu cukup langsung bismillah ya. Jadi kalau pindah surat itu cukup dengan bismillah ya. Bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman. Huruf ain bukan al tapi ain ya. A'lamu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustaz. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa? Umar Niasi dari Gili Banu, Bali, Pak Ustaz. Oke, monggo dari Bali ya. Silahkan. Ustaz, Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu amanna bihi wa alaihi tawakkalna
وستعلمون من هو في